صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کی 264ویں عرس کی تقریبات آج سے شروع ہو گئیں۔ سیکیورٹی تھریٹ اور کورونا کے پیش نظر 3 روزہ عرس کو ایک دن تک محدود کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عدنان ملک کی اس رپورٹ میں۔ سلطنت موریہ، یونانی ہند، کوشان، ترک، مغل، سکھ، افغان اور شاہی ہندو سلطنت کی یادوں کا امین، بلے شاہ کی نگری کے نام سے معروف یہ ہے پاکستان کا تاریخی شہر قصور۔ یوں تو قصور کے قیام کے متعلق رامائن میں دیو مالائی اساطیر موجود ہیں، لیکن تاریخی کتب اس کے قیام کا عرصہ رام چندر جی کے بیٹے کشو کے دور کو بتاتی ہیں، جو کچھ روایات کے مطابق آج سے 7000 برس قبل، کچھ کے مطابق 3000 جبکہ کچھ کے مطابق 2500 سال قبل ہے۔ یعنی ہم جس مرضی روایت کی روشنی میں دیکھیں قصور کو ایک تاریخی شہر پاتے ہیں۔ دریائے ستلج اور راوی کے درمیان موجود یہ خطہ، جس کے مشرق میں بھارت، جنوب میں اکاڑا، شمال مغرب میں شیخو پورہ اور شمال میں لاہور ہے، 1542 مربع میل میں پھیلا ہوا ہے۔ ضلع قصور کی آبادی کم و بیش 36 لاکھ ہے، جبکہ قصور شہر میں 4 لاکھ سے زائد افراد رہائش پذیر ہیں۔ برطانوی راج میں قصور ضلع لاہور کی ہی ایک تحصیل تھی، جسے 1867 میں میونسپلٹی کا درجہ حاصل ہوا اور 1 جولائی 1976 کو اسے ضلع لاہور سے الگ کر کے 2 تحصیلوں چونیا اور قصور پر مشتمل ضلع قصور کا درجہ دے دیا گیا۔ بعد ازاں پتوں کی اور پھر کوٹ رادھا کشن کو بھی علیحدہ تحصیل کا درجہ حاصل ہوا، جس کے بعد قصور کی موجودہ تحصیلوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ قصور کے لوگ انتہائی ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ یہاں کی مٹھائیوں اور معیاری کھانوں کا کوئی ثانی نہیں۔ قصوری مچھلی، قصوری فالودہ، قصوری ربڑی اور قصوری اندرسے ذائقے اور معیار میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان بھر میں شہر کی یہ سوغاتیں مقبول و معروف ہیں۔ اس کے علاوہ قصوری میتھی، قصوری جوتی اور یہاں کے کھیس بھی پاکستان بھر میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں اور قصور کی پہچان بھی ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی ہے، لیکن اسے صنعتی اہمیت بھی حاصل ہے۔ چمڑے اور پارچہ بافی کی صنعت یہاں عروج پر ہے، جبکہ قصور کی چینی، کپڑے اور پیپر کی ملیں پاکستان کی بڑی ملوں میں شمار ہوتی ہیں۔ کچھ علاقوں میں 24 گھنٹے کھڈیوں کی آواز گونجتی رہتی ہے، جو کہ اس کی متحرک کھیس کی صنعت کی گواہ ہیں۔ قصور کسی دور میں قالین بافی کا بھی گڑھ رہا ہے، لیکن یہ صنعت یہاں زیادہ عرصہ پنپ نہ سکی۔ قصور کے قریباً 98% لوگوں کا مذہب اسلام ہے، جبکہ مضافاتی علاقوں میں عیسائی اور ہندو مذہب کے پیروکار بھی قلیل تعداد میں موجود ہیں۔ قصور کے لوگوں کی سب سے مقبول زبان پنجابی ہے، جبکہ میواتی یہاں کی دوسری بڑی زبان ہے۔ اس کے علاوہ اردو اور پشتو بولنے والوں کی بھی معمولی تعداد پائی جاتی ہے۔ قصور میں موجود چھانگا مانگا کا جنگل کسی وقت میں دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل تھا، لیکن غیر قانونی جنگلات کی کٹائی اور درختوں کی چوری کے باعث اس کا بہت سا علاقہ برباد ہو گیا۔ تاہم ابھی بھی یہ ایشیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل ہے۔ قصور کے جنگلی جانوروں میں پنجاب بھر کی طرح ہرن، نیل گائے، گیدڑ، سور، باراسنگا اور اڑیال شامل ہیں، جبکہ لوگ بھینس، بکریاں، بھیڑ اور گائے وغیرہ بھی شوق سے پالتے ہیں۔ یہاں ناپید ہوتے ہوئے گدھ کی افزائش نسل کا مرکز بھی موجود ہے، جو سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ قصور میں پنجاب کے تمام پرندے پائے جاتے ہیں۔ چند برس قبل فاختہ قصور میں سب سے زیادہ پایا جانے والا پرندہ تھا، لیکن شکار کی زیادتی کے باعث اب بہت کم دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ لوگ چکور، مرغی، مور اور طوطے بھی شوق سے پالتے ہیں۔ شہادت اور جہاد عنایت ہو رہا ہے، یہ ساڈے خون چ مسلمان 1947 تو جدو
पाकिस्तान तकसीम होया तो मैं कहना होना कि कसूर जिहड़ा है पाकिस्तान कसूर तो शुरू होता है क्योंकि वाद शहर है जिन दो बार्डर लगते हैं। एक पासे फिरोजपुर है जिहड़ा 15 किलोमीटर है और एक पासे खेमकर है जिहड़ा 5 किलोमीटर है। तो सानू उस दिन तो पता सी कि जदों भी लड़ाई हुई असी मैदाने जंग पड़े। फिरोजपुर साइड तो कुछ थोड़ी बचत है कि दरिया का डिफेंस है, असल लड़ाई खेमकर को लोग ज़हनी तौर पर तैयार और वो जिसने जंग हुई तो चूंकि सानू अकीदतन सानू मजहबन ये जंग का अनायत हुई है, शहादत अनायत हुई है कि फिर वो चीज और दूसरी कौमां के नश चलदियां क्योंकि हर बंदे सब तो अजीज होती अपनी जान, बाल बच्चा, प्रॉपर्टी। मगर जदों शहादत का मामला आ जाए, दीनदारी का मामला आ जाए, कौम और मिलत का मामला आ जाए तो ना फिर जान की परवाह होती है ना खानदान की दिनों। ये जज्बा सोचने कसूर के लोग उन्होंने उस जाग नूं कोई डरे नहीं बल्कि जग नूं खुश आमदेद किया। किस तरह जाके फौजियां के टैंकां ते खुल सके, किस तरह जाके उन्होंने रोटियां खाई। कुछ लोग जिहड़े तो निकले बच्चियां नूं पहले छड्ड आइए ते लोगां ने किवें राह च देगा पका के खाने दिते ਉਹ ਦਿੱਤੇ और कसूर वाले पूरी तरह जंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਟਰੱਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ कसूर शहर सयाहों के लिए एक अजीब दिलचस्पी का गढ़ है। यहाँ की तंग गलियों में आज भी मोहब्बत की कुशादगी पाई जाती है। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह का मज़ार सयाहों के लिए सबसे बड़ा दिलचस्पी का मरकज़ है। इसके अलावा कमाल चिश्ती का मज़ार भी शहर का सबसे ऊंचा मकाम होने की वजह से खास अहमियत का हामिल है। मशहूर सूफी शायर वारिस शाह और बुल्ले शाह के उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा का मकबरा भी कसूर की पहचान है। कसूर का तारीखी रेलवे जंक्शन अजायब घर कसूर के तारीखी विरसे में शामिल है। कसूर का गंडा सिंह बॉर्डर भी कसूर की पहचान है। ये इंडिया और पाकिस्तान को मिलाता है। यहाँ हर रोज पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका परचम उतारने की तकरीब होती है, जिसे देखने अवाम दूर दूर से बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। कसूर के मशाहिर में सूफी बुजुर्ग बुल्ले शाह, गुलाम मुर्तज़ा, मलिका तरन्नुम नूरजहां, अजीम गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, मशहूर बागी जग्गा जट और मशहूर बागी डाकू मलंगी शामिल हैं। कसूर की तारीखी हस्तियों में बाबा गुरु नानक की बहन बीबी नानकी, महाराजा रंजीत सिंह की बीवी दित्र कौर, मशहूर कार्टूनिस्ट परम कुमार मिश्रा, सिख बुजुर्ग राम थम्मन और बाबा लाल दयाल वगैरह शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान की तारीख में अहम किरदार अदा करने में भी कसूर के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। साबिक नायब सदर वर्ल्ड बैंक और वजीर आजम पाकिस्तान मुइनुद्दीन अहमद कुरैशी, वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, 10 साल तक पंजाब असम्बली के स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान, वजीर खारजा आसिफ अहमद अली, 5 मरतबा रुकन कौमी असम्बली सरदार तालब हुसैन नकई, वजीर आला पंजाब आरिफ नकई, साबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अब्दुल हामिद और दीगर शामिल हैं। जबकि सदाकत और सहाफत के मैदान में भी कसूर ने अहम शख्सियात को जन्म दिया, जिनमें सहाफ़ी, लिखारी और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी, सहाफ़ी और लिखारी इरशाद अहमद हक्कानी, कैनेडियन सहाफ़ी और पब्लिशर ताहिर असलम गोरा और दीगर शामिल हैं। शोबिज़ के मैदान में अदाकार यूसुफ खान, अदाकारा सहरिश खान, कव्वाल महर अली और शेर अली और दीगर शामिल हैं। कसूर सकाफत, रिवायात और खुदादाद सलाहियतों का अमीन शहर है, लेकिन ये शहर ताहाल यूनिवर्सिटी से महरूम है। कसूर एक कदीम शहर है लेकिन बदकिस्मत शहर है। इसकी बदकिस्मती वाज़ेह है इस बात से कि बिल्कुल बॉर्डर के ऐन ऊपर वाक़या है
यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है, एक गोली भी चले तो कसूर में आसानी से पहुंच सकती है। रात को हिंदुस्तान की लाइटें जो जगती हैं वहाँ, कसूर वाले लोग जब रात को बाहर निकलते हैं तो बड़ी आसानी से उनकी रोशनी नजर आ जाती है हमें। अब बॉर्डर पे होने के बहुत से नुकसानात हमें झेलने पड़ रहे हैं। उनमें से एक नुकसान है कि तालीम हमसे दूर कर दी गई है। अब जिसने लाहौर जाना है रोज, उसके रोजगार का जरिया तो यहाँ हर पाकिस्तानी को पता है कि कसूर की सूरत हाल क्या है। तकरीबन 200 रुपया जाने का, 200 रुपया आने का, ये मुंह बांध कर है, उसको पेट भी लगा हुआ बच्चे को। अब 500 रुपया तकरीबन अगर हम समझ लें कि रोज वो लगाएगा तो 13-14 हज़ार रुपया महीना वो अफोर्ड कहाँ से करेगा। उसके अंदर सलाहियत है, वो बहुत कुछ कर सकता है, मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमने उसके रास्ते ही मसदूद कर दिए हैं। जंगल खुद पैदा हुआ करते हैं, लेकिन बाग बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर इंसाफ दहलीज पर मिल सकता है तो मेरा ख्याल है सबसे पहले इंसाफ से भी पहले तालीम दहलीज पर मिलनी चाहिए, और जिसका नतीजा ये होगा कि ये हम बाग तैयार करने के काबिल हो जाएंगे। हमारे नौजवान बासलाहियत ज़रूर हैं, लेकिन उनकी सलाहियतों को इस तरह जंग आलूद करने के लिए हमने बहुत से तरीके ईजाद कर रखे हैं। हम अपने मेलों ठेलों पर तो बहुत कुछ खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपया, लेकिन अपने बच्चों को उनकी दहलीज पर इल्म पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस नहीं पहुंचा सकते, यूनिवर्सिटियां नहीं पहुंचा सकते, तो नतीजा क्या होगा कि कौम का वो दरिया जो इल्म लेकर बह रहा है वो सूख जाएगा। ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटे छोटे नदी नाले हैं जो पूरी कौम के इल्म के दरिया को भरते हैं। अगर आज हमने तवज्जो ना दी तो मुस्तकबिल में तो हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि हम कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। कसूर अब महलों और जागीरों का शहर तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान का एक खुशहाल शहर है। नूरजहां ने कहा था, मेरा सोहना शहर कसूर नी, एदी तुमा दूर दूर नी। उम्मीद है कसूर की धूमें अभी भी मजीद दूर जाएंगी।